Welcome everyone. More a page to apnalok hokoloke Shagatom Janaiso or examot Amar full from Dutata Dehazai. So Ketaman full from Louis Apnalokor Mazot or video to skip Nokoraka Homponoko Sabo, Apnaloko Porkane, Hohai Hobo. So a hawk Kikia say full from Amisilo. First I say AIIMS or third AIMS. AIMS are full from All India Institute of Medical Science. Monotahibo. 2 নম্বৰ আছে এছিয়ান ASIAN Association of Southeast Asian Nation মনত ৰাখিব এছিয়ানৰ ফুল ফৰ্ম 3 নম্বৰ আছে ATM ৰ ফুল ফৰ্ম কি অটোমেটেড টেলাৰ মেচিন মনত ৰাখিব 4 নম্বৰ আছে BCCI Board for Control of Cricket in India মনত ৰাখিব Board for Control of Cricket in India. Cover full from ki CAB Central Advisory Board of Education. Manotakhibo Central Advisory Board of Education. CBR full from ki Central Bureau of Investigation. Central Bureau of Investigation. CISF full from hall Central Industrial Security Force. Central Industrial Security Force. EVM full from hall Electronic Voting Machine. EBM or full from মনত ৰাখিব তাৰ পিছত হল ECG ৰ ফুল ফৰ্ম হল ইলেক্ট্ৰোকাৰ্ডিওগ্ৰাম মনত ৰাখিব কাৰ্ডিওগ্ৰাম DVD ৰ ফুল ফৰ্ম হল ডিজিটেল ভাৰ্সেটাইল ডিস্ক মনত ৰাখিব ডিজিটেল ভাৰ্সেটাইল ডিস্ক DTH ৰ ফুল ফৰ্ম হল ডাইৰেক্ট টু হোম ব্ৰডকাস্টিং মনত ৰাখিব DTH তাৰ পিছত আছে DRDO Defense Research and Development Organization মনত ৰাখিব DRDO ফুল ফৰ্ম তাৰ পিছত আছে HIV ৰ ফুল ফৰ্ম হল Human Immunodeficiency Virus তাৰ পিছত আছে HTML Hypertext Markup Language তাৰ পিছত আছে HTTP Hypertext Transfer Protocol তাৰ পিছত আছে IBRD International Bank for Reconstruction and Development IBRD full form মনত ৰাখিব তাৰ পিছত আছে ICAO full form হল International Civil Aviation Organization Next আছে IDBI Industrial Development Bank of India IDBI Next IMO full form hall International Maritime Organization তাৰ পিছত আছে ISRO Indian Space Research Organization Next আছে IRBM Intermediate rank ballistic missiles Next আছে AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS